पहिले सगळ्यांनी एक जावंक जाय आणि बीजेपीचे विरोध आमी एक लढो उबारूंक जाय, युनायटेड एकवटान लढो उबारूंक जाय हो आमचो विचार आशिल्लो. सगळ्यांचो विचार हा लोकांक हें जाय. हें काँग्रेसूय म्हणटा, रेव्होल्युशनरी गोवन म्हणटा आनी हांवूय म्हणटा. हांवें पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे लिडरा कडेन उलोवणी करून तांकां एक बरोबर येवपाची गरज सांगून तांचे कडच्यानूय कन्सेन्सस घेवन आमी दिवाळेच्या पूर्व संदेक आमी सगळे तिनूय पक्षाची लिडरशीप एक जाली. पूण अधिकृत रितीन एलायन्स कितें जातलें, कशें जातलें हें आमी तेन्ना डिस्कस करूंक ना. ताजे मागीर थोडी डिस्कशनां जालीं आनी मागीर बाब युरी आलेमावाचे बर्थडे परते पब्लिकली आमी हात वयर काडलो. आनी ताजे मागीर बाब युरी आलेमावान म्हणलें की एक ग्रँड ओपोजिशन एलायन्स म्हणल्यार गोवा हें आतां फुडें बीजेपीच्या विरोधान लढो उबारतले. हें एलायन्साचें इतल्याचेरूच उरना. आमी खंयचें सीट कोणाक पडटलें कितें तें फायनल स्टेजीचेर आमचें डिस्कशन कांय पावूंकूच ना. म्हजे कडेन तरी डिस्कशन इजिदोराक घेवचे पयलींच्यान खूब तेंपाक बंद आहा. सो आतां पयलें हें एलायन्साची खबर. एलायन्साचो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द सिनियर पार्टनर ऑफ द एलायन्स. आमचो तेन्ना असो प्रपोजल आशिल्लो, बॉल पार्क प्रपोजल असो आशिल्लो की 10 सीट आमी झगडटले, 10 सीट रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी झगडटले, 30 सीट काँग्रेस झगडटली. खंयचें कितें तें मागीर उलोवया. आतां हें जाता जायना कितें जाता तें सगळें फक्त फुडाराकूच कळटलें. तें काँग्रेसीन तुका उत्तर बरे भशेन दिवंक जाता कित्याक तांचे कडेन तें आसा. आनी सिन्स दे आर द मेजर पार्टनर एंड द बिगर शेअर होल्डर ऑफ द एलायन्स दे हॅव टू बेल द कॅट. आतां तूं आयलो डिफॅक्शनाचेर. काल रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन एक प्रेस कॉन्फरन्स दिला आनी ते मायन्यूटली प्रेस कॉन्फरन्स हांवें आयकलां. तातूंत पडते तांणी रिपीट केलां की सगळ्यांनी एक येवपाची गरज आसा, लोकांक जाय आनी आमी येता आनी आमी बी सिरियस आसा हे एलायन्स फुडें व्हरपाक. हें कोणें म्हणलां? रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी. हें जें तांणी उलयलां ताजें हांव स्वागत करतां. आय वेलकम दीस स्टँड ऑफ देयर्स दॅट बिलेटेडली दे हॅव कम टू नो दॅट वी नीड टू कम टुगेदर. 2024 लोकसभा इलेक्शन जाल्लें तेन्नाय लोकांक हेंच जाय आशिल्लें पूण तेन्ना तांकां तें कळूंक ना. आतां कळ्ळें, बरें जालें, बेटर लेट दॅन नेवर. हें एक जालें. आतां तांणी एलायन्स म्हणल्यार GOA ग्रँड ओपोजिशन एलायन्साचेर रेफरन्स करीत आहात ते. तातूंत हें एलायन्स खंय फुडें पावलां, कितें पावलां तें हांवें तुका सांगना. ताजेर फक्त एक एनावन्समेंट जाला, ताजे फुडें तें कांय जावंक ना. सो म्हाका ते कितें उलयता तेजें म्हाका खबर ना कित्याक म्हजे कडेन कांय काँग्रेस तशी उलोवंक पावूंक ना. सो इट इज ओन्ली ऑन पेपर, इट हॅज नॉट एक्चुअली फ्रुक्टिफायड. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आनी चड करून बिहाराचें इलेक्शन जाल्ल्या नंतर बीजेपीक वडोवप म्हणजे सोंपी वस्त न्ही. तूं एक जालो म्हणूनय तूं ताका इजिली वडयतलो अशें जावंक जायना, जावंक शकना. कित्याक महागठबंधन म्हणटे बिहाराक आशिल्लें तेंय एक जाल्लें पूण तांचें कितें अवस्था जाली ती सगळ्यांनी पळयलेली आहा. सो एक जालेच म्हणून आनी घरा कडेन न्हिदले जाल्यार आमी जिखतले अशें ना. सो आमी हात पांय दोडावंक जाय. सो आमी आमचे सिटां भितर एक आमचो असो एक सीट आहा जो पैंगिणीचो सीट, सदर्न मोस्ट टीप ऑफ गोवा. तो सीट आमी एक खरें रिव्होल्युशनरीक म्हणल्यार मच बिफोर द रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी केम और मच बिफोर द गोवा फॉरवर्ड वॉज फॉर्म्ड, एक प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियनाचो सारको एक्टीव क्रांतिकारी भुरगो, त्या टायमा वयलो लिडर, मागीर लेबर युनियनान लिडर जालो असो प्रशांत नायक म्हणून आमी कॅन्डिडेट घालपाचें डिसिजन घेतलें. हो आमचो पक्षाचो फावंडर मेंबर, हो आमचो जनरल सेक्रेटरी पार्टीचो आनी हो दीस इज पुटींग अवर बेस्ट फूट फॉरवर्ड. आमी जिल्लाक चड तितलें कोण इम्पॉर्टन्स दिना पूण आमी इम्पॉर्टन्स दिलें आनी आमी बरो आमचो उमेदवार फुडें घालो. आतां हो उमेदवार जिखून हाडूंक जाय. हो उमेदवार कांय डिफेक्टर न्ही. इजिदोराक आमी पार्टीन घेतलो ताणें सांगून, थंयच्या लोकल युनिटान सांगून की ही 6,000 मतांचो गट्टो जो आहा, जो इजिदोर रिबेल जालो बीजेपींतल्यान आनी इंडिपेंडंट रावलो आनी नंबर 2 आयलो गेले 2022 इलेक्शनान, ते 6,000 वोट ताजे कडेन आसा. ते वोटांक तुमी सोडचे न्ही, ताका बरोबर घेवन ते वोट घेवचे म्हणून हाजे खातीर आमी ताका घेतला. आमी ताका घेतला प्रशांत नायकाक जिखोवपाक जिल्हा परिशद इलेक्शन.
इतल्याचेर आमी जिल्हा परिशदेचेर दवरुया. आज जी कशें दिसता की आमी प्लॅटफॉर्म दितले डिफेक्टरांक. आमी प्लॅटफॉर्म डिफेक्टरांक दिवंक सोदनात. आमी बी डिफेक्शनाचेर अगेन्स्ट आहा. आमकांय बी हाजे पयलीं डिफेक्टरांचो जो कितें शॉक लागता तो आमकांय लागिल्लो आहा. आनी सगळ्यान व्हडलो टार्गेट आसता तो रिजनल पार्टी. कित्याक रिजनल पार्टीच्या लोकांक ते फोडटात आनी नॅशनल पार्टी घेवन वतात. सो आमी बी डिफेक्शनाचेर अगेन्स्ट आहा. आय रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ द रेवोल्युशनरी गोवन पार्टी. But I would like to say that whatever alliance discussions or strategies don't happen through press conferences, and they happen through civility in discourse. दुसऱ्याक आरे तुरे आनी कितें हें म्हणून कांयच जावचें ना. कोण राजा जावंक सोदना, भिवू नाका तुमी. आमी जे इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता ते इलेक्शन जिखपा खातीर हातपाय आमी दोडायतात आनी तें हांवें करपाक सुरवात केल्ली आहा. रियल इस्टेटान इनवॉल्ड आहा पळय. एक बहुजन समाजाचो मनीस मातसो वयर सरता तो खंयच्या धंद्यान आहा, कितें धंद्यान आहा म्हणजे हें सारकें बायोडेटा करून पळय. राजकारणान यू नीड टू बी प्रॅग्मॅटीक. प्रॅग्मॅटिझम म्हणटा तें आसपाक जाय. आनी BJP असल्या पक्षाक जर हारयतलो जाल्यार स्ट्रॅटेजी सारकी करूंक जाय, बरे भशेन करूंक जाय आनी लोकांक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूंक जाय. हो नाका तो नाका तो नाका म्हणलो म्हणून इलेक्शन जिखना. इलेक्शन जिखपाची स्ट्रॅटेजी आसूं जाय. आमची स्ट्रॅटेजी आमचे कडेन आहा. आमी कोणाक पक्षान घेवप कोणाक पक्षान घेवप ना. लोकांची सजेशनां आमी सर्टनली रिस्पेक्ट करतात पूण दॅट इज अवर डिसिजन. वी कॅनॉट बी बुलीड टू टेल यू वॉट इज अवर स्ट्रॅटेजी. वी कॅनॉट बी बुलीड टू डिसायड हाव वी आर गोइंग टू कंपोज अवर पार्टी. नंबर 1. नंबर 2, आतां हे अलायन्सान कोणाक जाय कोणाक नाका कितें तें म्हाका खबर ना. हांवें एटेम्प्ट केलो सगळ्यांक बरोबर हाडपाक. म्हाका आज मेरेन इच्छा आहा की अलायन्सान रावचें. म्हाका 50 सीट कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा ना आनी म्हजे कडेन ती तांक ना. आनी हांव जे कॅन्डिडेट घालता ते खरे बरे कॅन्डिडेट आनी जिखूंक शकता जाल्यार तांकां फुडें व्हरून ते हांगाचे ते सायडीन पावोवप हें आमी काम करतात आनी सिरियसली तें करतात. सो अलायन्साचे टॉक्साचे खंय परिस्थिती पावल्या ही तुमी काँग्रेस पार्टीक विचारची. हांवें म्हजें व्यू क्लियर सांगिल्लो आहा. म्हजो आन्सर टू डिफेक्शन इज वी आर अगेन्स्ट डिफेक्शन. वी आर नॉट गिवींग अ प्लॅटफॉर्म टू डिफेक्टर्स एंड वी रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ एवरी पार्टी. आतां बाब मिकी पाशेकोन एक नवें लेटर काडलां की सगळ्यांनी मर्ज करचें म्हणून काँग्रेस पार्टी. ही हॅज हीज व्यू. वी रिस्पेक्ट हीज व्यू. And whatever that has to happen as a strategy to defeat the BJP cannot be done in the press. That will have to be done behind closed doors. It will have to be done with cool minds and it will have to be done with maturity. आज हांव एक सिनियर लेजिस्लेटर इन द ओपोजिशन म्हणून एकूच तुमकां सांगूंक सोदता की एकवट करप हो म्हाका आज दिसता 2024 कॅप्टन विर्यातो राविल्लो तेन्ना दिसतालो आनी 2022 जेन्ना हांव प्री पोल एलाय म्हणून जालो आनी काँग्रेसीन आमकां कॅट केलें 5 म्हणून सांगून 3 सीट दिले तेन्नाय म्हाका हेंच दिसतालें म्हणून हांव तांचे बरोबर रावलो. आनी म्हजो कमिटमेंट असो आहा की 2027 मेरेन हांव काँग्रेसी बरोबर टायड अप आहा. हांवें उतर दिलां आनी हांव उतर राखतलो. ताजे फुडें कितें जातलें कात जातलें तें म्हज्यान सांगूंक जायना. हांव फुडार पारखूंक शकना. आय एम नॉट अ एस्ट्रॉलॉजर. नायदर एम आय अ पर्सन हू टॉक्स टू गॉड. सो दीस इज माय सिच्युएशन. आतां कोण कितें म्हणटा तें सगळें बरें आहा. डिफेक्टरान पार्टीन घेवप म्हळ्यार डिफेक्टरांक तिकीट दिली म्हणून जायना. कळ्ळें तुका न्ही. सो तांकां तांचो व्यू कितें आहा तो म्हजे कडेन उलय म्हणटा मागीर आमी उलोवया. आमी आज मेरेन जें कितें उलयलां तें भितर उलयलां तें आतां इतले भायर उलोवन व्हडलो जर इशू करून पळय हातून बेनिफीट कोणाक जाता. फाल्यां इजिदोर पक्षान आमी घेवंक नाशिल्लो वो तो आमच्या अगेन्स्ट काम जर फाल्यां ताणें केलें बेनिफीट कोणाक जातलो. BJPक जातलो. सो BJP आबूज जाल्ली आहा आनी BJP हें सगळें आवाज व्हड करता BJP करता सो दॅट तांकां इलेक्शन जिखपाक जाय आनी ते डिफेक्टरांक घेवन BJP चलयता. आज 80% कॅबिनेट गोंयचें डिफेक्टरांचें आहा. दामू नायक कितें म्हणटा आमी न्यू फेसीस दितले. कसले न्यू फेसीस दितले. डिफेक्टरांचे अगेन्स्ट उलयता ते मंत्र्याचे अगेन्स्ट उलय. 80% तुजे कॅबिनेट डिफेक्टरांचे आहा. नंबर 2 डिफेक्टर, नंबर 3 डिफेक्टर, नंबर 4 डिफेक्टर, सगळे डिफेक्टर. एकलो सुभाष फळदेसायानी हो सोडलो जाल्यार कोण तो
आमचो चीफ मिनिस्टर सोडलो जाल्यार मागीर कितें उलयतात. सो त्यो खबर हांव जस्टिफाय करना डिफेक्शन. आय एम नॉट अ डिफेक्टर. आय हॅव माय ओन पार्टी एंड आय हॅव माय ओन पार्टी स्ट्रेटजीज एंड वी वील डिसायड इट एट द रायट टायम. GOA जर जाता आनी आमी जर बसता तेन्ना हांव म्हजें कितें आहा तें तांकां सांगता. पोर्ट येतलो आनी नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स जालें तेन्ना बेतलान पोर्ट येतलो, पार्ट ऑफ सागरमाला जातलो आनी कोळसो बेतलानूय पावतलो हो भंय आमकां सदांच दिशिल्लो. आनी आमी तेन्नाय म्हणिल्लें आनी तेन्नाच्या सरकारान आशिल्ले आमदार आनी तेन्नाचे मंत्री तांणी क्लॅरिफाय केल्लें की आमी बेतून पोर्ट डिवेलप करचें ना म्हूण. थंय 2 वस्तू आहा. एक म्हणटा तें लायव्हलीहूड, लायव्स एंड लायव्हलीहूड. लायव्हलीहूड कितें आहा थंय ट्युरिजम ट्रेड आहा आनी फिशींग एक्टिविटी आहा. दोनूय फिशींग आनी ट्युरिजम ट्रेड काबार करून भायलो कोळसो हाडून ताका रेल कनेक्टिविटी दिवप आनी उदकांतल्यान कनेक्टिविटी दिवप हें कोणाक गोंयकारांक फायद्याचें न्ही. ताजे मागीर अशेंय आसा की बाब नितीन गडकरीन कॅटेगॉरिकली सांगिल्लें की हो पोर्ट जावचो ना, हो आमी दुसऱ्या प्रदेशांत व्हरता म्हणून. आतां तांणी कन्सल्टन्सीचो टेंडर काडिल्लो आहा. कन्सल्टन्सीचो टेंडर कित्याक काडला? धर तुमी डिसिजन पयलींच जर घेतलां की तो पोर्ट दुसऱ्या स्टेटीन वतलो जाल्यार हें कितें चलना. सो इट इज अ बॅकडोर एंट्री आनी ही बॅकडोर एंट्री अलाव करूंक जायना. सगळ्यांनी एकवटान तें ओपोज करूंक जाय. आमी आमचें गोंयकारपण म्हणल्यार नुस्तेकार आनी ट्युरिजम इंडस्ट्री ही राखूंक जाय. आमकां कोळसो गांवांनी नाका आनी आमचे नदयो आनी दर्या ते निवळ दवरूंक जाय. कोळसो कृष्णापट्टणम पोर्टान तांणी व्हरूनी, थंयच्यान तांणी कोळसो हाडूनी आनी कर्नाटकाच्यान कर्नाटकान व्हरूनी. गोंयांत कोळसो येवपाची गरज ना. गोंयांत ट्युरिजम जें चलना हें ट्युरिजमूच फुडें व्हरूंक जाय. हो म्हज्या पक्षाचो स्टँड आहा आनी ताजे खातीर एकवटान जर कितें लढो चलोवंक जाय जाल्यार आमी तयार आसता. इतल्यान कोळसो वास्को येता आनी वास्कोन कितें इफेक्ट जाला तो सगळ्या लोकांनी पळयला. दर्यांतल्यान कोळसो आतां कर्नाटकान येवपाचो आहा. थंय व्हरा मरे तुमी. फायनली हो कोळसो वतलो खंय? हो कोळसो गोंयांत काय ना. एक बारीकसो कुडको तो गोवा कार्बनाक येता तो इनफिनिटेसिमल म्हळ्यार कितें नेग्लिजिबल तो सोडून गोंयांत कोळसो आमकां गरजूच ना. सो हो कोळसो येता कितें? वी आर युजींग इट एज अ ट्रान्झीट हब टू टेक इट टू बेलारी एंड होस्पेट फॉर जिंडाल एंड अडानी. सो तें कित्याक जाय गोंयच्यान? गोवा इज अ ट्युरिजम डेस्टिनेशन. कोल एंड ट्युरिजम कॅनॉट को एक्झिस्ट.